ماشین نوبتی ما پورتر یک سال 98 ساسیانی بالون 50%. Dütte elektropaket, mekanik, magnetofon, kondisionerش کار میکند. پربیگش 183,000 کیلومتر. من حالت سالن ماشین سیدینی هاشم در حالت خوب. اکو نرخش چند بود؟ با سودا میشد. نرخش 48,000 سومان با سودا میشد. رقم تلفن برای معلومات 92 809 0034 92 809 0034. ماشین نوبتی ما پورتر یک سالش 2000. حالتی بالون 80%. Dütte elektropaket, mekanik, magnetofon, kondisionerش کار میکند. پربیگش 296,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین موتورش رادنوی. داته چند تا میگه؟ داته کتی؟ ها 7 تا می؟ ها 7 تا داته میخوره. 7 کیلومتر به داته میخوره. 10 لیتر میخوره. نرخش 48,000 سوم با سودا میشد. رقم تلفن 92 733 604 92 733 604. ماشین نوبتی ما خونه پورتر 2 سالش 2007 واگونی. حالتی بالون 90%. داخلی سالن 4 elektropaket, mekanik, magnetofon, kondisioner, سیدینی کاژه. این حالتی سالن قفاش. سالن قفاش هم سیدینیاش کاژه. عموما ماشین در حالت خوب قرار دارد. در 4 elektropaket. پربیگش 178,000 کیلومتر. موتور اینترکولر، سوزشواری دیزل. داته ساخته میگردد. نرخش چند پول گفتید؟ نرخش 75,000 با سودا میشود. تخفیفاتش یک ساله. تلفن برای معلومات 92 875 71 82 92
875 71 81. ماشین نوبتی ما خونده پورتر 2 سالش 2006 واگانی اکا پربیگش هم نشان میتیده دوتا الکتر پکت میخانیک ماینتفون پربیگش 215,000 کیلومتر منی حالت سالانی ماشین سیدینی ها کاجه می باشد نرخش 70,000 سوم با سودا میشد تلفن برای معلومات 92 757 6070 92 757 6070 کیا بونگو 3 می باشد سالش 2007 ماشین در حالت خوب بالونا در حالت خوب دوتا الکتر پکت سیدینیو اباگریف مکانیک ماگنیتوفون کاندیسیونر پربیگش 154,000 کیلومتر ولی حالت از کفای ماشین بورتش هم در حالت خوب قرار دارد 75 سیکل موتور 2 10 تا سخت میگردد حالت موتور هم در حالت خوب نرخ ماشین 75,000 با سودا میشد تلفن برای معلومات 92 809 09 89 92 809 09 89 ماشین نوبتی ما خونده پورتر سالش 2007 سطحی بالون 80 کاپچان دوتا الکتر پکت مکانیک CD player کانسنر سیدینیو کاجه Srednji پربیگش 221,000 کیلومتر ماشین در حالت خوب قرار دارد منی حالت ترمبوتکه ماشین ترمبوتکش در حالت خوب قرار دارد موتور 133 CRD 10 تا 110 کیلومتر میگردد حالت موتور ماشین هم در حالت خوب قرار دارد نرخ ماشین 80,000 سوم نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا میشد تلفن برای معلومات 92 855 52 50 98
854 52 50. нархи мошин 77000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 866 76 92 866 76. мошин навбати мо Hyundai Libera солаш 2007. ҳолати балон 80%. дута электропакет, механик, CD плеер, кондиционер печка, пробегаш 182000 километр. сидиениҳош кожа, мошин умуман дар ҳолати хуб қарор дорад. вагонде ин ҳолати ҷои боркашони мошин. турбо дизел наҳто 110-120 км мегардад. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 794 44 74 92 992 9000. мошини навбати мо Kia Bongo 3 солаш 2007. ҳолати балон 80%. ду электропакет, мошин механик, CD плеер, сиденьё обогрев, кондиционер, пробегаш 123000 километр. умуман ҳолати мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. сиденьёш кожа мебошад. ин ҳолати ҷои боркашонии мошин. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 928 88 88 92 928 88 88. мошини навбатии мо Kia Bongo 3 солаш 2008. сасияни балонаш 70%. дута электропакет, механик, CD плеер, пробегаш 266000 километр. салони мошин дар ҳолати хуб. умуман мошин вагони мебошад ва бисёр дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор CRD, сӯзишворӣ солярка, даътра сахта мегардад. кондиционер, сиденьё обогрев. умуман мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот
92 773 66 82 93 847 60 00. ماشین نوبتی ما پورتر سالش 1999 ساسیانی بالونش 80%. دوتا elektrik paket. Mekanik, CD player. 292,000 کیلومتر. من این حالت سالن ماشین در حالت خوب قرار دارد. این جای بارکشانی ماشین، جای بارکشانش هم در حالت خوب. Sözleşmeye selerke dağıtı ve 120 megadan. Motoraş remont şudagi dar holati خوب. Narxi moshin 55000 somon با savdo meshad. Raqami telefon 92 701 1042 92 701 1042. Moshin navbati mo Hyundai Porter سالش 2004. بالونش 60%. دوتا elektrik paket. Mekanik, CD player, kondisioner. Пробегаш 290,000 километр. Мани сафияни салони мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Ин ҳолати ҷои боркашонии мошин. Motoraj dar holati khub qaror dorad. Sözleşmeli selyarke. Dağıtı çanta metre, çanta megada. Dağıtı 7 megada. Umma moşin dar holati khub qaror dorad. Sidenyosh kojini mebosad. Narxi moşin 45000 som bo savdo meshad. Raqami telefon 92 918 25 53 92 918 25 53. ماشین نوبتی ما Hyundai Porter 2 سالش 2008. ماشین واگونی. ساسیانی بالونش 80%. دو elektrik paket. Mekanik, CD player, kondisionerش کار میکند. پربگش 222,000 کیلومتر. حالتی سالن در حالتی خوب قرار دارد. سیدینیاش کاژه. من حالتی جای بارکشانی ماشین در حالت خوب. Motor intercooler dağıtı sahte megadan. Holati motorش هم در حالتی خوب قرار دارد. دوستان عزیز، ماشین نوبتی ما مرسدس اکروس
Solex 2009. Сиденье, гриф, обогрев. این حالت سالن ماشین کنسندراش کار میکند ماشین همه نوراتاش تامین الکترونیکه پرابیگاش 312,000 کیلومتر Хороший электрокотлет. нархаш 355,000 сом бо савдо мешад. Рақами телефон 92 624 00 97 92 624 00 97